अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, शहबाज शरीफ फारग हो रहे हैं और शहबाज शरीफ अपनी पूरी काबीना को ले डूबेंगे। ये आज लाहौर से जो 50 अहम तरीन और बड़े ज़हीन फ़तीन किस्म के जो कानून दान हैं, उनकी तरफ से एक मुश्तरका एलामिया है। इनफैक्ट ये सिर्फ 50 नहीं थे, बल्कि ये 50 पूरे पाकिस्तान की आवाज़ थे। और इनका जो पैगाम है वो इतना अहम है इस घुटन के दौर में, जो उमर अता बंदयाल साहब तक पहुंचा है। ये एक तसल्ली है, ये इस तन्हाई के आलम में उनके लिए एक ताज़ा हवा का झोंका है। और इससे अब ये लगता है कि जो इलामिया इस कॉन्फ्रेंस का जारी हुआ है वो इतना खौफनाक है कि इस हुकूमत का घर जाना ठहर चुका है। आज पंजाब की जो निगरान हुकूमत है, उसका भी आखिरी दिन है। वो भी इखलाकी तौर पे, सियासी तौर पे और कानूनी एतबार से, हर एतबार से वो ख़त्म हो चुकी है। लेकिन इसके बावजूद भी वो वहां पर मौजूद है। लेकिन आज की ये जो गोल मेज कॉन्फ्रेंस है, इसके ऊपर बात करेंगे। आपको ये भी बताएंगे कि और क्या चल रहा है पसे पर्दा, क्या डीलें हो रही हैं, किस तरह से हुकूमत को बचाने की कोशिशें हो रही हैं। लेकिन ये जो अहमियत है इस गोल मेज कॉन्फ्रेंस के इस इलामिये की, इसका ताल्लुक बराह रास्त अगले एक हफ्ते के ऊपर आने वाले अहम तरीन फैसलों पे है। अगले एक हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट से बड़े फैसले मुतवक्को हैं। अगले एक हफ्ते में पाकिस्तान की सियासत में एक बहुत बड़ा भौचाल मुतवक्को है। और एक चीज तो वाजे कर दी है बैरिस्टर एतजाज एहसन साहब ने इस गोल मेज कॉन्फ्रेंस के शुरू में ही। उन्होंने ये कहा है कि अदालत के पास साफ पार होती है कि वो किसी भी मिनिस्टर को, उसकी काबीना को आसानी से घर भेज सकती है। अदालत को बंदूकों और तोपों की जरूरत नहीं होती। सिपा सालार और वज़ीर आज़म इलेक्शन कराएंगे, नहीं तो वज़ीर आज़म 5 साल के लिए नाअहल हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। ये उन 50 के 50 अहम तरीन ज़हीन फ़तीन किस्म के जो कानून दान हैं, जो बराह रास्त उमर अता बंदयाल साहब के साथ राब्ते में भी होते हैं, उनके पास उठते बैठते भी हैं, उनसे राय भी लेते हैं, उनकी है ये राय। और जाहिर है एक इस तरफ जिस तरह से एक पोलराइजेशन का एक दौर है, आधे लोग इस तरफ हैं, आधे लोग उस तरफ हैं। और इस जो आज की जो गोल मेज कॉन्फ्रेंस थी, इसमें और भी खुल के बहुत बातें हुई। लेकिन इसका जो इलामिया है नेट शेल में, वो ये है कि जो कुछ फाइज ईसा साहब कर रहे हैं, उनको किसी भी बड़े वकील की बैकिंग नहीं है। और जो उमर अता बंदयाल इस वक्त कर रहे हैं वो बिल्कुल आइन के मुताबिक है, वो आइन का तकाजा है, वो पाकिस्तान की कौम उसको करना चाहती है। वो इलेक्शंस हैं, वो 90 रोज हैं। और आप यकीन माने कि जितने भी वकला इसमें थे, इसमें सुलेमान अकरम राजा थे, इसमें एतजाज एहसन थे, इसमें लतीफ खोसा थे, इसमें ख्वाजा रहीम थे, इसमें इकराम चौधरी थे, इसमें जो बड़े बड़े वकला थे, तमाम के तमाम वकला ने, जफर इकबाल कलानूरी, एक एक जिसकी भी बात करें, उन सब ने ये कहा कि 50 रोज 90 रोज के अंदर अंदर आप इलेक्शन करवाएंगे, वरना आप घर जाएंगे। और इसकी मैं आपको बताऊं बहुत जबरदस्त जो बातें हुई आज, वो उसके ऊपर तो मैं आता हूं। जस्टिस रिटायर्ड नासिरा इकबाल थी, इसका हिस्सा थी आज। और इसमें जो सबसे खौफनाक बात है इस इलामिये में, वो ये है कि जितने भी वकलाएं वो इस बात के ऊपर मुत्तफिक हैं कि ये हुकूमत या तो घर जाएगी या इलेक्शंस करवाएगी। और आज जो लाहौर के अंदर हुआ, जिसमें जो उसका इलामिया में ये कहा गया है, आइन की बालादस्ती और अदलिया की आज़ादी के हवाले से जो ये गोल मेज कॉन्फ्रेंस है, ये खत्म होती है। और पंजाब और केपीके के इलेक्शंस सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट अपने अंदरूनी मामलात को अफहाम व तफहीम से मिल बैठकर हल करे। अदालत को रेगुलेट करने के लिए कानून साजी का अमल इसकी आज़ादी, इसके वकार और अथॉरिटी को नुकसान पहुंचाना है। जो कवानीन बन रहे हैं उसको भी मुस्तरद किया गया है। और उसके साथ साथ इस बात के ऊपर जोर दिया है कि 90 रोज के अंदर आप इलेक्शंस करवाएं, नहीं तो इससे मुझे एक स्मेल आ रही है ना इस आज की इस गोल में, इससे वो ये है कि एक बड़ी वकला की तहरीक शुरू होने जा रही है इस हुकूमत के खिलाफ। और आप सोचें कि एक तरफ वकला सड़कों के ऊपर होंगे, एक तरफ आवाम सड़कों के ऊपर होगी, तो फिर तो दमादम मस्त कलंदर ही होना है इस हुकूमत का। फिर उन्होंने ये भी कहा कि हमें एक मजबूत अदलिया की जरूरत है। और ये जो अदलिया है, ये पाकिस्तान की जो आइन है उसके लिए, उसके साथ उसके एक पिलर की हैसियत रखती है। और पाकिस्तान की जितने भी बुनियादी इंसानी हकूक हैं उनकी जामन है, लिहाजा अदलिया को आज़ाद होना चाहिए। फिर जितने भी लोग हैं आप उनकी पूरी तफसील उठा के देख लें, जफर इकबाल कलानूरी हैं, मनीर भट्टी हैं, जो ये वो सब ये कह रहे हैं कि
آپ نے 90 روز کے اندر الیکشن کروانے ہیں. 160 پرچے 120 پرچے جتنے بھی پرچے ہو رہے ہیں ان کی مذمت کی جا رہی ہے کھل کے. پھر جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ اقبال صاحب ہیں, وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ نے 90 روز کے اندر الیکشن کروانے ہیں. کوئی حل ہو نہ ہو لیکن الیکشن ایک حل ہے, اور جتنے اس وقت بیک ڈور فارمولے بن رہے ہیں اس کو بھی مسترد کیا گیا ہے. پھر اس میں آپ دیکھیں حامد خان صاحب ہیں, حامد خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ عدلیہ کے پاس یہ گنجائش ہے کہ وہ اپنے فیصلوں کے اوپر خود عمل درآمد کروائے. اور پھر وہ جس میں جسٹس جو ہے وہ شہر رضا رضوی وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ پارلیمنٹ کے اندر ہو رہا ہے ہم اس کو بھی پروٹیکٹ کرنے کی بات کرتے ہیں, لیکن آئین میں اس وقت یہ چیز درج ہے کہ الیکشنز 90 روز کے اندر ہونے, تو پھر 90 روز کے اندر ہی الیکشنز ہونے چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ مختلف جو بارز تھیں, خواجہ طارق رحیم صاحب تھے, انہوں نے یہ کہا جی کہ آج صرف آئین کے ساتھ یہاں آیا ہوں, اس عمر میں بھی آئین کے ساتھ کھڑا ہوں, اور آج آئین کی پاسداری کی بات کروں گا, اور ہم تمام وکلا آئین کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم اس پارلیمنٹ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. پھر لطیف کھوسہ صاحب نے کہا کہ میرے ساتھ جو ہوا اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا. پھر اکرام چودھری صاحب نے, پھر جو سابق صدر جو لاہور بار ایسوسیشن ہے جہانگیر بھٹا, انہوں نے بھی اس میں بات چیت کی. پھر سابق جو اٹارنی جنرل تھے انور منصور, انہوں نے بہت زبردست باتیں کی. لطیف کھوسہ صاحب نے کہا جی کہ آج ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہیں, آئین ہے تو یہ ملک ہے, یہ ملک ہے تو یہ ہم عوام بھی ہیں. بہرحال اس کا جو اعلامیہ ہے وہ اس کا تعلق پڑھنے سے ہے, اور اس میں بڑی کھل کے واضح دو ٹوک باتیں ہوئی ہیں کہ آپ یا الیکشنز کروائیں گے یا آپ گھر جائیں گے. آج نگران حکومت جو تحفے میں ملی تھی آصف زرداری صاحب کے ایک بچے کی صورت میں, جو 24 ٹی وی کے آنر ہیں, ان کا آج آخری رسومات اخلاقی طور پہ ہو جانی چاہیے تھی, لیکن ڈٹھائی کا بے شرمی کا یہ عالم ہے کہ نہیں, وہ ابھی تک وہاں پہ چپکے ہوئے ہیں اور کوئی ان کے پاس آئینی جواز نہیں ہے 90 روز سے اوپر وہاں سٹے کرنے کا, وہاں بیٹھنے کا, اس پروٹوکول کو انجوائے کرنے کا. لیکن وہ اس کے باوجود بھی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اور میرے خیال میں منڈے کو یہ چیز بھی ٹیک اپ ہو جائے گی کہ اگر سپریم کورٹ ان کو ایکسٹینشن دیتی ہے تو دے سکتی ہے, ادروائز ان کے پاس وہاں رہنے کا کوئی جواز اس وقت موجود نہیں ہے. اور جتنے بھی وہ کام احکامات کر رہے ہیں اس کے بعد وہ دیں گے, وہ تمام کے تمام اللیگل ہوں گے. کشمیر پہ میں آخر پہ آپ کو ضرور بتاؤں گا کہ کشمیر کے اندر بڑی گند مچی ہوئی ہے. کشمیر میں گروپس بن گئے, وزیر اعظم کا انتخاب ہونا تھا, 2 مضبوط ترین امیدوار ہیں تحریک انصاف کی طرف سے, جو اس پورے میس سے جو کرائسس بنا ہے پچھلے 2 سال میں پوری کشمیر کمیونٹی کو نکال سکتے ہیں. ان کا اس میں سے ایک خواجہ فاروق ہیں اور دوسرے چودھری انوار الحق ہیں. لیکن اس وقت جو کچھ بیرسٹر وہاں کر رہے ہیں, بیرسٹر سلطان محمود چودھری, وہ پی ڈی ایم سے بھی ملے ہوئے ہیں اور اپنے 5 ووٹوں کو لے کر وہ بالکل صدر ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ناکام ہو گئے پریکٹیکلی. اس وقت جو اسد چودھری صاحب وہاں گئے ہوئے ہیں, اسد کیسر صاحب سوری, اور اس کے ساتھ ساتھ جو پرویز خٹک صاحب وہاں گئے ہوئے ہیں, ان کو بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور عروج کے اوپر ہے بلیک میلنگ, لیکن اس کا خاتمہ ہوگا. کچھ لوٹے جو یہاں بنے تھے ان کا انجام آپ نے دیکھ لیے, اور کشمیر میں بھی یہ لوٹے اگر بننے کے لیے تیار ہیں تو ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوگا جو پنجاب کے اندر لوٹوں کے ساتھ ہوا ہے. اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.